حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। कपड़े के दोनों किनारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कांधों पर डाल रखा था। सही बुखारी हदीस नंबर 355।